Encore, excusez-moi, سمحوا لي على الغوطة عندي شي حاجة مع اللعبة. Bon, on a deux matchs في شهر 6. ديما شهر 6 ماشي سهلة على أي منتخب. C'est la fin de saison. كان بزاف الدراري ils arrivent un peu عيانين, même mentalement, physiquement. Mais voilà, c'est les dates qu'on a comme tous les pays. On va essayer حنا في هاد les dates de finir le mieux possible la saison sportive entre la Coupe du Monde, le match amical entre le Brésil ou le Pérou. On a deux matchs, un match officiel, un match amical. On va essayer de continuer sur la lancée li Anna depuis ma prise de fonction. Inch'Allah, qu'on soit en progression à chaque rassemblement, Inch'Allah. الآن مرحلة الأسئلة. كل زميل يعطينا الاسم ديالو والمنبر يشتغل به. تفضل. السلام عليكم. عادل الرحموني، مدير موقع ماتش بريس. سي وليد، عندي سؤال مباشر، هو ان الان وليد كانت شهرين قبل لا كوب دي موند ما كانش عندك الوقت باش تستعد رغم انه حققت نتائج مبهره. الان عندك الوقت باش توجد منتخب لا كوب دافريك، ولكن في نفس الوقت خص كيفاش تجمع ما بين تجرب لاعبين وفي نفس الوقت المباريات الاميكال ديال دات فيفا محسوبين في التنقيط باش يبقى المغرب دائما في المرتبه الاولى ديالو. بحال اللي قلتي عندنا الوقت على الكوب دافريك، بحال كو ميم طون ما عندناش الوقت باسكو ديما مدرب يبغي يكون عنده الجروب ديالو ديما ويبغي يكون عنده دي ماتش. non plus le moment تشوف اي واحد باسكو l'effectif بحال اللي قلت ولو جروب والossature ديال الفرقه كاينه دابا جبرناها entre la coupe du monde ou le match مع البرازيل والبيرو. شفتوا le 11 de départ c'est à un ou deux joueurs près le même. Maintenant بحال اللي كنقول la porte elle est ouverte à chaque fois. Moi mon objectif c'est pas à chaque fois de voir نشوف لاعب جديد. C'est l'état de forme, c'est aussi le groupe اللي دار هاد النتيجه هادي اللي بناو شي حاجه بيناتهم وباغيين يكملوها في لا كوب d'Afrique. Donc voilà, maintenant quand il y a des bons joueurs اللي يقدروا يجيو واللي يقدروا يعاونونا, bien sûr c'est toujours intéressant, mais aujourd'hui vous avez vu dans le groupe مع اللاعبه surtout اللي خلينا مع les U23 ومع la blessure ديال املاح وديال أناحي, c'est vrai que ça donne la chance à quelques joueurs بحال إدريسي بحال قندوس, عندنا موفي راجع, عندنا ملاح باش نعاودوا نشوفوهم. دوماج ماسينات بليسا, donc j'aurais pas l'opportunité انا كمدرب نشوفه معايا بالحق. جا البارح وبقى معنا اليوم باش يعرف الجروب ويعرفني. Donc voilà, c'est un peu l'objectif qu'on a entre Lyon et la Coupe d'Afrique. Il va y avoir un mercato au mois de juin, juillet, août. Les choix des joueurs, Théomar et Kono Mouhimmin. Il y a peut-être des nouveaux joueurs entre Daba ou la Coupe d'Afrique qui vont exploser. Voilà, mon objectif c'est pas non plus de tout changer. مساء الخير سي وليد. جلول تويجر من جريدة المنتخب. حقيقة كلما أننا كنلتقيو بك إلا ولا بد أن نقدم لك الشكر وأيضا للفريق الوطني المغربي على الفرح اللي تقدموه للجمهور المغربي في المباريات ديالو. ونتمنى ان شاء الله ان المنتخب الوطني يبقى دائما في هذه التصاعديه وفي هذه العالميه اللي وصل لها. سي وليد، اليوم الفريق الوطني المغربي بعد انه واجه منتخبات عالميه، منتخبات اللي ربما أن نقول بانه هي اللي كتوجد في الصداره على مستوى كره القدم العالميه، اخرها منتخب البرازيل اللي احنا واجهناه وفزنا عليه، وقدم المنتخب الوطني الاسلوب ديالو والاداء ديالو، وايضا المنتخب الوطني اصبح اليوم مطلوب من طرف كبار المنتخبات العالميه باش يجري معاه مباريات وديه. اليوم نعود الى افريقيا، برمجتي مباراه وديه ضد منتخب الراس الاخضر، وايضا ان شاء الله غنمشيو لجنوب افريقيا باش نواجهوا جنوب افريقيا في اطار تصفيات ديال كاس افريقيا. سي وليد، حنا كنعرفوا الراس الاخضر ماشي شي منتخب اللي هو قوي، ما عندوش رصيد كروي، ما عندوش تاريخ كروي. واش وليد اليوم بعد ما انه جرب المنتخبات العالميه، عرف القيمه ديال المنتخب الوطني، اليوم رجعنا واش نواجهوا هذوك المنتخبات اللي ربما تيقولوا بانه منتخبات صغيره او منتخبات ما عندهاش واحد رصيد تاريخي، باش يعرف وليد القيمه ديال، يعرف
الحاله ديال المنتخب الوطني كيفاش غادي تكون مثلا ملي غادي نواجهوا في افريقيا في كاس افريقيا منتخبات اللي ربما اقل من المنتخب الوطني. شكرا. نجا اول حاجه انا ما كنشوفهاش هايده، كنشوف اي فرقه كنحترموها. الكره تبدلت، بغيتو نتوما ولا ما بغيتوش بحال حنا اوني لا بروف كو اليوم ما كانش فراقي صغارين مشينا لكاس العالم، مشينا للدومي فينال. دونك غنحترموا اي فرقه. اي لو كاب فير انا لو بو ديكسبيرونس اللي عندي في لافريك، لو دارني ماتش اللي درت كمدرب كنت مساعد ديال رشيد توسي وما ربحناهمش. دونك غنحترموهم، ils ont des bons joueurs. En Afrique ولا في العالم في لازي في لوروب دابا لو نيفو يسيلفي. اي فرقه في لافريك عندها اللاعبه اللي كتلعب في بروميير سيري. لو كاب فير في لا ليست ديالهم عندهم دي جوار اللي كيلعبوا في اسبانيا فرنسا في اي موطا في لوروب. دونك سا با با ايت ان ماتش اوسي فاسيل اللي كيبان. ولا درنا الغلط حنا ما نحترموش الفراقي اون با ايت سوربري. انسويت بين الفرق بين لا كوب دو موند و لافريك، c'est une bonne question parce que ملي درنا هاد كاس العالم il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. الناس باغيين يدوروا un peu l'exploit اللي درنا في لا كوب دو موند. كيقولوا ملي لافريك سي ديفيرون، حق لافريك انا دوزتها كمدرب كلاعب. Je pense que ce sera aussi difficile que la Coupe du Monde, mais on va respecter tout le monde. Mais je reviens à ce qu'on disait, غنبقاو في le plan de jeu ديالنا، في l'état d'esprit ديالنا. On va être une équipe difficile à battre, mais on aura aussi des difficultés pour battre les équipes. Mais tant que on respecte le fraki, on va l'état d'esprit ديالنا, je pense qu'on aura des bons résultats. هو l'objectif ديالي ما كنشوفش واش لاعبين في لافريك، واش لاعبين في التيران ديالنا، واش لاعبين الكاب فير ولا النيجيريا. اي فرقه اللي كتجي كنحترموها وكنحطوا الماكسيموم والدراري يفهموها. Donc voilà, par rapport à l'objectif de la Coupe d'Afrique كيبقى اللي قلنا aujourd'hui comme قبل. Parce que مرة la communication ديالي يمكن ما كيفهموهاش. ملي كنقول on est favori, c'est pas une nouveauté. Le Maroc même si الناس باغيين يحقرونا مع une Coupe d'Afrique اللي عندنا في 76، mais اي Coupe d'Afrique اللي لعبنا كنا فافوري. ملي كنا في تونس، ملي لعبناها في الغابون، اللي لعبنا في الميسار في 2006، ديما المغرب ملي انا كنت لاعب ولا انا كنت مشجع كنا فافوري. Aujourd'hui en 2024 on sera favori comme 8-10 équipes في l'Afrique. Par contre نقولوا on n'est pas favori غيكون الكذوب. Mais par contre on respecte tout le monde. Par contre اللي درنا في Coupe du Monde حتى واحد ما يقدر يحيدها. C'est pour le moment c'est extraordinaire. Ou encore 6 mois après on se rend compte que ce qu'on a fait c'est extraordinaire. وحتى واحد ما يقدر يحيدها المغرب ولا اللاعبة ديالنا. Pas pour énerver les gens, mais je pense que tous les pays d'Afrique يحلموا يديروا اللي درنا. Mais maintenant ça c'est derrière nous. بحال اللي قلت الدراري on a encore 2 matchs pour finir la saison et à partir de septembre غنكونوا في un objectif qui sera différent, c'est-à-dire gagner le titre en 2022, en 2024 comme 8 à 10 équipes en Afrique. ونقدر نحطوهم لك les 8-10 équipes. Mali, Tunisie, Égypte, Algérie, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire. اي فرقه حق حنا معاهم pas plus ni moins. Mustafa Yassine, l'opinion. Du moment que la qualification est acquise, quels sont les objectifs de M. Regragui en ce qui concerne ces 2 matchs? Est-ce que c'est donner du temps à certains joueurs ou expérimenter d'autres, ou bien améliorer le classement du Maroc? Deuxième question, parmi les compartiments de la sélection marocaine, je pense que la ligne d'attaque est celle qui est moins favorisée, c'est-à-dire qu'on a moins d'attaquants que des milieux de terrain. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent apporter quelque chose? Merci. Alors, pour la première question hier, ماشي سهل اللي بحال اللي قلتي parce que d'abord vu le statut اللي عندنا ومن الكلاسمون فيفا كنشوفوا ديما القدام. mais après انا كنوجد الفرقه باش نكونوا موجودين في لا كوب d'Afrique. donc خصني نشوف des joueurs en gardant l'ossature ما نبدلش بزاف. Il faut voir où là on a des soucis en cours de saison. Il y a le cas d'Amrabat à son poste, il faut trouver une solution. Il y a les défenseurs centraux.
Offensivement, wesh, on a des joueurs qui peuvent donner un plus aussi. On va donner un peu de chance aussi. Sur ces deux matchs, Ranchofo, wesh, el Tnin ou la Sept Janoub Africa. Mais je pense que ce ne sera pas les mêmes de 11, en prenant le risque peut-être de perdre des points. Mais à ce moment-là, ce sera et l'équipe qui perdra des points, mais et les joueurs. Chaque joueur اللي غنحتلو la chance خصو يهزها وخصو يبين اللي عنده بلاصه معنا ويقدر يدخل في les 11. C'est bousculer la hiérarchie. Après, offensivement, justement, c'est dommage qu'on n'ait pas mis l'écran parce que j'avais préparé quelque chose. Mais comme par hasard, sur les 3 attaquants Liana, je crois que c'est les 3 meilleurs buteurs de l'année, en tout cas de nationalité marocaine. Hali Kangoul. On est une équipe nationale, on joue avec des Marocains. Les Marocains qu'il y a dans le monde qui peuvent venir concurrencer les attaquants qu'on a, il n'y en a pas non plus beaucoup. Aujourd'hui, je crois que le meilleur buteur, c'est Abdelrazak. Après, je crois qu'il y a Youssef et il y a Chedira qui sont parmi les meilleurs buteurs sur une année. Après, bien sûr, Walid, il est en 2e division, mais ça veut quand même dire que c'est un buteur. Donc on a les 3 qui, je pense, que ce soit à la Coupe du Monde ou maintenant, en tout cas en termes de statistiques, au poste de 9 qui méritent d'être là. Aux autres de prouver, de faire une saison magnifique pour venir les bousculer. Ou le Ben Mahloula, Fali Kangoul, il n'y a pas, la place elle n'est pas acquise. Il y en a qui ont pris un peu d'avance, mais la porte elle est ouverte, Dima Kangoulha. Mais en attaquant marocain, il n'y a pas 40 attaquants marocains, ça fait le beau là. السلام عليكم. وليد كنت صرحتي بان la plupart des cadres de l'équipe nationale vont être reposés au mois de juin et au mois de juin. Wesh, le fait d'avoir donné 7 joueurs à l'équipe olympique de l'équipe de Madrid, c'est elle qui a bousculé les choses, ou l'envie de ces joueurs de venir se retrouver en famille et ne rater aucun match, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la période. Merci. Ben c'est parfait, c'est exactement ça. Il y a deux manières de voir. C'est qu'au départ, la Coupe d'Afrique, contre tous les jeunes, la priorité, il y a le Maghreb, il y a un titre à aller chercher avec les U23. Donc il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui sont là, donc ça laisse de la place. Et en plus, on a les blessures malheureuses, il y a Azdin ou il y a Amellah. Donc ça fait pratiquement 9 joueurs. Et donc après, il fallait chercher d'autres joueurs, et ensuite des joueurs comme Amrabat, Naïef, Hakimi, Seyss, Barini Kouno. L'intérêt peut-être de l'équipe nationale, c'est de ne pas prendre de risques pour le futur, mais ils voulaient être présents. Les entraînements, les 2 matchs, on a déjà quelques joueurs qui se plaignent. Peut-être Yassine qui est un peu fatigué, Nasseri, on va voir. En tout cas, l'objectif d'Yali, sur ce que tu dis, c'est surtout d'avoir le groupe quand même une ossature. Les joueurs jdadine, ils hassent l'ossature, mais de pas trop chambouler. Donc on va bricoler avec le staff, on va bricoler. Je brodima un bon 11. Ou Dreri, il est fatigué, mais il est à bouche. Ou les en cours de match, ou les le match, ou on va faire en sorte de saluer les 2 matchs sans blessure. Ils diront une bonne préparation. Ou les transferts d'Yalom Lijaïn, Mandero Chiralat, Wahadid Blessa, et qui puisse louper un transfert qui serait intéressant l'Ilna Tahna pour le futur. C'est ça ma crainte, et c'est la crainte à chaque fois au mois de juin à la Laab. Walid, bonjour. Mourad, sur la gauche. Merci. Walid, je voulais juste savoir comment tu as vécu les prestations des internationaux marocains en Coupes européennes, Conférences et Europa League. Comment tu as vécu ça d'abord en tant que sélectionneur et bien évidemment en tant que Marocain? Merci. Quand tu vois des Marocains sur ces dernières années participer à la Champions League, l'Europa League, la Conference League, dis même Ziana Lilna parce que ça leur permet de jouer à un très très haut niveau, de prendre de l'habitude, de l'expérience et d'apprendre à gagner des titres. Donc voilà, on est malheureux à la Amrabat. Malheureux.
Anna li bغيت نوصل c'est il y a deux choses qui sont enfin une chose qui est merveilleuse de la Coupe d'Afrique li داو Imma Yassine ou Youssef Imma Naïf c'est le message de Ray Sardo الدراري ديال المغرب اللي تزادوا في المغرب. Il faut féliciter Sidna à l'académie Mohamed Sadis Lider dans les deux coupes d'Europe. عندنا Imma Youssef Imma Naïf اللي خرجوا من l'académie وفحال اللي قلت لهم هاد الصباح c'est quelque chose de magnifique. علاش ملي كانوا صغارين كان عندهم 12 دخلوا في هاد لاكاديمي كانوا كيحلموا يديروا شي حاجه اللي كبيره في الكره. داروا une demi-finale de coupe du monde مع بلادهم وداو une coupe d'Europe إما l'Europa League إما la Conference League. Donc c'est un bel exemple pour les jeunes اللي جايين ملي تقدر تمشي من المغرب دير une formation une post formation وتمشي دير لي تيتر ودير وتطلع الرايه ديالك في العالم. Donc voilà, entre Youssef et Naïf c'est extraordinaire. Yassine ما دارش l'académie mais دارش la formation ديالو في الوداد. Donc voilà, c'est des beaux exemples بالنسبه لي. C'est ce que je retiendrai surtout des deux victoires en Coupe d'Europe. صافي غتسول الاخرين صافي غير زربوا علاش عندي لونطرينمون انا تعطل ديجا. السلام عليكم كوتش. سمحوا لي. السلام عليكم كوتش. وليد لوباب دوزان بويما. كوتش بغيت نسول غير واحد الحاله ديال واحد اللاعب كنعرفوا ان لونطرينور هو الباترون ديال الجروب واللي كيختار مي واش نقدروا نشوفوا من هنا لقدام ان اتاكون بحال رايان ماي لا زاد الجهد اكثر في شهرين ولا 3 شهور الاولى اللي كتسبق الكوب دافريك ان شاء الله. جاوبتك بلا c'est la même question. La porte elle est ouverte. اللي مزيانه معايا وريتها في لا كارير ديالي jamais la porte elle est fermée dans mon équipe. العام اللي فات صرت مع الوداد 3 ولا 4 دراري في لي زيسبور طلعتهم من بعد. Ryan il est pas puni. Ryan il est victime de pour moi de mes choix et de ses performances. Aujourd'hui j'ai 3 attaquants qui ont marqué plus de 17 buts. Donc voilà, ils sont là. En tout cas, ils ont rendu la confiance que j'avais en eux. Ryan, à lui de continuer à performer. C'est un joueur d'avenir. Dima Fhali Kangoul, il est dans la présélection. Fhal Haddadi, Fhal Bzaf Drari. Mais à un moment donné, je fais des choix. Quand je chauffe aussi le Qaddam. Aujourd'hui, Raja Tissou Dali. Parce que ça peut être aussi. Après, ça va tweeter Kegoul, Hak Tissou Dali, ma marquage. Tissou Dali, ça va dans le sens un peu de Youssef Nasseri. C'est un joueur qui a donné pendant les qualifications, qui est blessé, qui a reconnu, ou là, qui est blessé, il a cassé l'Alam. اليوم رجع من blessure. بحال اللي قلت له يجي يشم الريحه. C'est le 4e attaquant aujourd'hui. À lui aussi de travailler après pour revenir. Mais il va y avoir de la concurrence. اللي مزيانه خرجتي رايان. Aujourd'hui il y a 4 attaquants. مع رايان 5 peut-être. J'espère qu'il y en aura 6-7. وبحال اللي كنقول يتقاتلوا على بلاصه ويماركيو. اللي غيماركي il va me poser des problèmes. Mais des fois باش ما نكذبش يقدر ما يماركيش ونبغي نحطي له الثقه باسكو كنامن ملي مرة خصني تاع الثقه بحال يوسف الناصري. الحمد لله جاوب مور كوب دو موند. شفتي دي فوا كيحطوا لك الحق دي فوا ما كيحطوا لك الحق. يوسف ولا كنت تبعت هاد لو ريزو سوسيال وهاد الهضره كنا غنضيعوا ان اتاكون دو تري او نيفو اللي دا لوروبا ليغ هاد العام اللي طلع الرياض المغرب. سي الفوتبول سي لا سيليكسيون. شفتي اليوم انا اللي فرحان ويبغيو ولا ما يبغيوش المغرب دابا هو هنا باش تجي ماشي سهله. باش تجي وباش تقاتل على بلاصتك سي بلو كو تكون 10 تويت ولا تكون 5 تويت ولا تدافع ولا دي زارتيكل ولا يفو مونطري ولي غيستاهل. والله ما غادي نظلمو ولا ظلمتو كان الله اللي غيعرفني ملي ظلمت واحد غيحتل الحق اي واحد. هكا انا كنشوف لانتيغي د ليكيب دو ماروك. مره يقدر يكون واحد باش نشوف بلو تار باش ما تقولوش من بعد. يمكن واحد يماركي 20 بوت وما يكونش هنا علاش ما شميتوش. هي هادي على الجروب على بزاف الحوايج. باختصار سي وليد مراد الزلاجي صحفي موقع لوسات تي في. تكلمتي على التجانس ما بين اللاعبين اللاعبين على الكفاءه ديالو يمكن تكون عنده بلاصتو في ليكيب ناسيونال. من خلال القراءه ديالي اللائحه اللي تم الاستدعاء ديالها من طرف السي وليد هناك لاعبين مخضرمين مجربين شاركوا في كاس العالم مؤخرا بقطر. هناك لاعبين ايضا شباب اللي تم الاستدعاء ديالهم من اجل الاحتكاك وكسب المزيد من الخبره خصوصا الامر يتعلق بمباراه وديه امام الراس مباراتين ذات قيمه كبرى. عندي سؤال غياب في اللائحه المستدعاه سفيان رحيمي
La même chose. La même chose, سهلة سهلة بلا ما تمشي كتار من هذا. La même chose. أنا متألق في شوف سفيان عزيز عليا ما كاين مشكل بحال كاين اون كونكورونس aujourd'hui في ليكيب ناسيونال. سفيان كيجاوب في التيران تا هو كيماركي في البطولة ديالو بالحق جي دي شوا فير. عندي ابو قلال تا هو ماركا 15 بيوت هذا العام، عندي زاروري طالع مع برنلي، عندي بوفال اللي دار كاس العالم كبيره، عندي زياش، عندي ادريسي اللي دا شامبيون البطوله ديال هولندا، ومازال جايين شي وحدين ان شاء الله في شهر 9 اللي بغيت نوصل اما ماشي على رحيمي ولا على ماي. اليوم المغرب بغيتو ولا ما بغيتوش باش تجيو il va falloir faire beaucoup plus. Malheureusement, parce que j'ai encore des très bons joueurs où la concurrence من بعد غتخرجوا لي encore d'autres noms وهادشي اللي كنت باغي. شفتي انا هادشي اللي كيعجبني. رحيمي ماي من بعد غتقولوا علاش زياش ما جاش، علاش بوفال، علاش هذا، باسكو جايين. قبل كنا كنقولوا واش باغي يجي هذا، دابا علاش ما بغيتيش تجيبو. سي الماروك d'aujourd'hui 4e à la Coupe du Monde، كتربح البرازيل، كدير يمكن كندير غلط، يمكن ركراكي ما كيفهمش الكره بالحق. باغ كونطخ باش نجاوب خوتي، هادي المنتخب ما كانش رجاء ولا الوداد باغي يظلم هذا ولا باغي يظلم هذا ولا ما باغيش. انا لي ستايل غيجي وغنديرها على المغرب، ما غاديش نديرها باش ندير بيبليسي بحال مع عبد الرزاق. ما غاديش يجي ملي بغيتو نتوما ولا الجمهور باغي، وما غاديش يمشي ملي الجمهور ما باغيش وملي الناس غيهضروا. C'est malheureusement, je prends mes responsabilités. Quand ça va pas aller, de toute façon, c'est moi qui vais partir avec mes idées. Tu vois, ما غادي يدخل في الشوا ديالي. سمعت واحد الصحفي قال يمكن عبد الرزاق، ما نعرفش شكون، عبد الرزاق ماشي لو شوا ديال الوليد. يقدر يعلمني ونهضر معاه ويدير لي بروف ملي ماشي انا اللي كندير لا ليست وكنقول عبد الرزاق غيكون. قبل ما تخرجوا des informations. Et encore même pour les réseaux sociaux, parce que d'abord ça les choix c'est moi. Il n'y a pas de A ou B ou C. Et je vais mourir avec mes idées. Et c'est comme ça que je suis parti à la Coupe du Monde. Et c'est comme ça que j'ai réussi, que ce soit au FUS, à Dohaïl ou au Wydad. Et le jour où je vais échouer, je serai là en vous disant dir tralat, parce que Tana, j'ai pas la grosse tête, je peux faire des erreurs. Et ça fait partie. Mais dima benniya diali ou kan khaf mallah. Yadili muhimma. Mais en tout cas, aujourd'hui, Abdelzak, il est là parce que je veux et parce que, et peut-être il va jouer lundi titulaire, vous voyez. Donc voilà, parce que je pense qu'il peut nous apporter quelque chose. Mais après, c'est à lui de répondre sur le terrain. Il aura encore de la chance de pouvoir montrer. Mais c'est le choix de Walid Regragui.